The ultimate feast all you can sa Lugang Cafe is back ug hangtod ni November 28, 2025. Unlimited dimsum, noodles, appetizer ug uban pa ug ato na sa ning tilawan karon. Usa bitaw sa nakanindot gyud sa Lugang, tanawa ni. Makita gyud nimo kung giunsa nila pag-prepare ang ilang famous nga Xiaolong Bao. For only 688 pesos, you can enjoy tanan nga inyong nakita sa akong atubangan karon. Ug syempre kauban na gyud na ang famous nga Xiaolong Bao nga ikaon nimo magaso-aso pa, freshly made, freshly steamed pa gyud. Syempre kauban na ang fried rice, na omelette, na pork wonton, ug syempre ang ilang lamian gyud nga chicken feet nga it melts in your mouth inigkaon ninyo. Nanay tofu, nanay Vietnamese egg roll, ug naasay noodles, ug syempre nasay eggplant. Their Xiaolong Bao have two options, na dili spicy and naasay XO or the spicy. And nagaso-aso, and it is really spicy. Ang ilang dumplings have two options, na vegetables ug nasay pork with vegetables. So kung nag-diet ka, pwede nimo i-try ang pure vegetables. You can also upgrade to 888 pesos. Pwede nimo ma-enjoy ang additional nga one main dish. Pwede ka mo pili og meat and poultry na vegetables ug nasay seafoods. Nara din sila located sa Upper Ground Sea View Wing, and you can enjoy the feast all you can from 10 a.m. to 9 p.m. from Mondays to Fridays. So ang nakanindot sa Lugang kay spacious, hamugaway ang ilang dining area. Basta lugang na gani ang atong istoryahan. It's an authentic Taiwanese cuisine. Lami gyud siya. It's tried and tested na gyud. Cheers. I-try gyud ninyo.